atin pong metong tutok yan dareng sundalos o ren kadeti, ren magnasang magsundalos, o ren ipong magnasang maging pulis. Uling imetong ipong kayabayan kem parokya, kukwaya pong criminology. Tinla pong metong tutok yan na enak po balo nung awsan tayang moto ito o prinsipyo na ning karelang gagawan. Ita pong disiplina da, ipong sasabyan da, obey first before you complain. Na po yung kaya ka lang sasabihan tayo. Ito po, you obey your master, you obey your head, you obey your commander nga na po. Don't complain, you complain afterwards. Ne po katsura, ne po. Bala mo tinakang karapatan po tang kayari mo may complain. Sige, potang kayari mo may obey ka pa. Potang kayari mo obey, mag-complain na ka. Ngarapin po, bala mo, you are given the chance to complain, but first, you have to obey. Tamo po yung kain lalawin, tamo ne. Sabi ko bala mo negative ya datang, itang kang kapamintuan, bunga na nitang bisa kang mag-complain. Mag-complain ko po, tamaminto ko pa mo ngayon. Iwari man tanya po. Pero, let us put it in a positive way. Nalalawin tayo po yung basang Ebanghelyo, ang po yung kekatamong depatanan ng Birhen Maria. Iwari po. Pot ang lawin tamo na po, obey first, pot kay po, and you will learn. Inimbento kaya mo po ita. Maminto ka, mabiyasa ka. Nung nalawenta mo po kayang karanasan, warin, maminto ka pa, potang kaya mo balo, mababiyasa ka pala, o mabiyasa ka. Wari, may minto yung Birhen Maria, king sinabi na ng anghel, muna may utang ni Birhen Maria. May complain niya po, pakanano mapalyari tim, ito kung dalaga, nga na po sasabi. Pero the angel explained, nga na po, nung nanubay ning tatangwana na, at tinanguya, I will obey. Nga na po sasabi, unong iti, yang kayadwa na ning Gino. Uling iti, imburi na ning Gino. Maminto ko, uling balo ko, iti, imburi na ning Gino. Wari po, nakasanting baga nakakikay tamo ito. Andiyan kayo pong pengari. Ninureng number 1 yung kakatulan na anak. Kitang mapaminto. Kitang balo mo kay sarino, may ragul lang, maya, mapamintula, makiramdam lang kayo, kaya panabili nyo yung wari. Nang kaya, agad tamong sabihin, pag mayabang yun pa po awin pe, kamaga nakakong anak, ala akong sakit na buntok kanini. Sa bagay na ako man sakit na buntok karengagan ng anak ko, mapamintula, makiramdam lang kanako. Wari po, you obey, and you will learn a lot of things in life. Wari, labi niya po Pedro, kaya may basa tamong ebanghelyo. May mintuya king Gino. Ot mamintu ka kay meto nga karpintero. Lan namang kabalo-balo kay pamanasan. Ini, they are expert of the sea. Yan nung ala nung arakap. Uling abak na. Pero, nanong sinabi na king Gino? Gino, nung itimburi mo, gawang ko. Inatsare po. Ot may kiramdam ya king Gino. Ot may mintuaning sasabihanan ng Gino. Karpintero ya ini. Ngarapin pong sasabi. Pero putang nawenta mo, the way maybe Peter at that very moment, akakit na ita respeto da rin da kalataong at yung pangpang makiramdam. And most probably nga ako pimpok yung sarili ko, even Peter, may touch siya karetang words of Jesus, that what natang kayang teachings, at kitang pamakiramdam na, may ka-apekto mo naman kayang gagawan kimbi. Nasiguro niya sabyanan may explain niya, pero may mintuya. Nang sabi na, nung iting kaburian mo, Gino at Chamila. Yung inatsado po because they obeyed, ngarapin po, katang instruction ng Jesus karela, more than what they expect. Mantun lang ditak, pero may karakala. Uni po siguring metong obedience, tamo king Gino, metong abiyena, mantun tamo mong ditak, pero yung Gino po tanyang ginawa, uli na ning katapatan tamo, kapamintuan tamo, masabalat lugod tamo, datang pa yung mas dakal. Napin po nga kuping kay sarili ko, kapamintuan, bubunga na ning kanawan. Sigurado sung meminto ka, lalo na king Gino. Siguradong datang yung manawang kabilyan. Medyo magkasakit po tang mumuna, lawin niyo po di Pedro. May karakal na lang asan, may kasakit la pa mo rin. Pero may karakap na. May karakap la, dala-dala. Ating sinti nga na, it is no longer the fishes na ikwara, yung maging maulaga.
but the person a ginawa kaniti para karela. Mekad nga misan po king biyata mo, nakatamo karagul ang mga pakamal at respeto karempengare, uli na nitang the same king Blessed Mother, uli na nitang gewara para kay katamo na etamo kalingwan. Aliwa naman tauling mayari kang engineer, mayari kang nung nanuratang matindi mong kurso, pero imbalo mo kang sarili mo, in penibatanan nito, in lugod, in ka masabal da rin in kakambeking penibatan kimbye. Napin siguro Pedro, sabi ko pen, at yun yung pantunanay bisayang asan, o tatlikwano pa rin asan. Nung kapalandakal lang, kanitano, likwan. Huling mektad nga rapin po, itang kapamintuan na, aliwan itang bisayang makarakap asan. Maging kapamintuan na, ulining taong magsalita keng arapan na, nung pakanano no at tagkil detang libu-libong taong at yukem pangpang, may tagkilyan namang kapanamdaman. At mekad para kayo, itino, yung pakibat. Harapin po. At sana itamo mo naman kembye, panining ugali tamo. Yung pamaminto, pamaglamang, mantabad ang tauli, ika naman yung makaya blas, kitang depatana keka. O, sabi dapin po, obey first and you complain, ba't atin akong karapatan mag-complain? Ali po sana, noon yung kapamintuan tamo king gino. Yung kapamintuan tamo ka rin taong kakilalanan tamo king biye. Sana pa niya tamong isipan, gagawan ti, yung bisa ko mabiyasa. Gagawan iti, uling balo tamo, datang yung panahon, bunga na ning pagal, datang yung tanawan. Kapamintuan, bubunga na yung tanawan.